আজি কৰিমগঞ্জত বহুত দিন ধৰি মানে পানী আমাৰ ইয়াত নেই। মিউনিচিপালিটি সদায় কৈ থাকে যে ইয়াত পানী এতিয়া নহয়। কালি ইমান অলপ বৰষুণ দিছে, ইমান বৰষুণ দিয়া বুলি নাই, কিন্তু দেখা গৈছে যে ইয়াত পুৰা পানী। আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে যাব পৰা নাই, মিছন ৰোডৰ অৱস্থা আজি ইমান ভয়ানক অৱস্থা হৈ আছে। কোনো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে গ'লে বেগ আপোনালোকে জোতা হাতত লৈ সিহঁতে গৈ আছে। মোৰ সবচে বেয়া লাগে যে যিটো মিউনিচিপালিটিয়ে কয় যে আমাৰ ইয়াত এতিয়া পানী নহব। অলপ বৰষুণ দিলেই পানী আমাৰ কৰিমগঞ্জত হৈ থাকে। ইয়াৰ কাৰণ আমি বুজা নাই। বৰ্তমান যে মাষ্টাৰ দিন বিলাক কৰি আছে, প্ৰতিটো গলিত আজি সোমাই চাওক অৱস্থা কেনেকুৱা বেয়া হৈ আছে আমাৰ ইয়াত। আজি আমাৰ যে মেইন কথা গলিটো বাদ দিয়ে আমাৰ যে নেচাৰেল হাই ৰোড যিটো পুৰা পানী আছে। বাকী এই আমাৰ নেচাৰেল ৰোড যদি পানী হৈ থাকে এতিয়া বালি বেলেগতো অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত নজৰ দিবলৈ আছো। সবচে ডাঙৰ কথা আমাৰ ইয়াত দুইজন MP আমাৰ ইয়াত আছে, MLA আছে। সিহঁতে আমাৰ কৰিমগঞ্জ পিনে চকু পিনে এজনে নাচায়। তাৰ কাৰণ কি? সিহঁতৰ নিজৰ লৈ ব্যস্ত থাকে। আজি আমাৰ নেশ্যনেল হাই ৰোডৰ অৱস্থা বেয়া, এনেকে পানী হৈ আছে। আৰু বাকী দেশত বাকী জেগাত কিন্তু আৰু বেয়া হৈ আছে। কৰিমগঞ্জৰ যি বিধায়ক আছে কমলাক্ষ দেশাইস্ত, তেখেতে এতিয়া আমাৰ এই উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ পাৰে এবাৰো চাই নাচায়। তাৰ মানে তেখেতে কাঠি কৰা লৈ ব্যস্ত হৈ আছে। যেহেতু আমাৰ ইয়াত নমিনেট MLA তেখেতকে চাব লাগে যে আমাৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ মানুহ জনসাধাৰণে ভোট দি তেখেতে জিকিছে। এতিয়া আমাৰ পানী চাব লাগে, কিন্তু চাই জানি ইলেকশ্যন লৈ কাঠি কৰা ইলেকশ্যন লৈ তেখেতে ব্যস্ত। देखिए पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं कि रात को अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो टाउन के बहुत सारे अली गली जो है सब ऐसे पानी में भर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोमनी रोड नंबर 1 रोमनी रोड है। तो पिछले साल जब हमने सुना था कि मास्टर दिन का कुछ एक काम हो रहा है यहाँ पर 2-3 करोड़ का, तो हमने सोचा कि अब तो पानी नहीं होगा। फिर भी देखिए कल रात जो बारिश हुआ, ये अभी हालात है यहाँ पर। हालात ऐसा है कि कोई मतलब खुद का बाइक स्कूटी ऐसे लेके यहाँ से नहीं जा सकते। ई रिक्शा जो है वो भी नहीं आ सकते क्योंकि वो सरबच हो जाता है पानी में। ठीक है, अभी देखिए इस जो रास्ता है, रास्ते पे कम से कम आसपास में 3-4 स्कूल है, कॉलेजेस है, ऑफिस भी है। उनका स्टाफ कैसे जाएगा? अभी क्या बताए कि मतलब सुबह से हमको काम पे निकलना है मगर हमारा स्कूटी हम लेके नहीं निकल सकते। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हालात है। यहाँ पे 4-5 घर ऐसा भी है कि घर के अंदर भी पानी घुस गया। हम तो ये सोचे कि म्युनिसिपैलिटी कर क्या रहा है म्युनिसिपैलिटी कर क्या रहा है। हर साल ऐसे सुनते हैं कि नेक्स्ट साल से पानी नहीं आएगा, फिर भी नेक्स्ट साल जब भी आता है तब पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी किससे गुजारिश करें? हर वक्त हम न्यूज़ पे बताते हैं, सबको बताते हैं कि कुछ तो कीजिए, मगर कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम अभी बताएंगे कि ये अभी हालात देख सकते हैं कैसे जा रहा है बाइक। ठीक है, तो अभी म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट को ऐसे ही बताएंगे कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का तो चल रहा है जो सर्जिकल स्ट्राइक, वहां से थोड़ा ध्यान हटा के थोड़ा हमारे साइड भी देखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर इतना दिक्कत हो रहा है। घर पे मम्मी पापा है, उनके लिए सामान लाने को जाना है, बाजार पे कैसे जाए हम? कौन देखेगा हमारे इस प्रॉब्लम को?
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।